गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज मे 31 तारीख शुक्रवार 15टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी भल लगिले निश्चित गोटे लाइक रखिबे। नंबर 1 केरल छुईला मौसुमी जून 12 रे मौसुमी ओडिशा छुईबा संभावना। केरल छुईला दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु यह उत्तर पूर्व अंचल आड़क मुहाइब एने सूचना देछंती आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र। आईएमडी डीजी प्रतिक्रिया रखी कहते आगुआ आसिला मौसुमी 2 दिन पूर्व केरल छुईला मौसुमी ओडिशा को जून 12 पर मौसुमी आसबार संभावना रही। देश में एथर भल वर्षा हेब स्वाभाविक ठारू अधिक वर्षा कराइब मौसुमी। 1 जून रु 31 सेप्टेम्बर जाए मौसुमी 87 सेंटीमीटर वर्षा होता है। एथर 106 सेंटीमीटर वर्षा हेबार संभावना रही। नंबर 2 अग्निकुल कस्मसर अग्निबाण रॉकेट परीक्षण सफल। चेन्नईर महाकाश स्टार्टअप अग्निकुल कस्मस गुरुवार श्रीहरिकोटा स्थित प्रक्षेपण स्थल निजर स्वदेश निर्मित 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट अग्निबाणर सफल सब ऑर्बिटल टेस्टिंग करिछि। एही सफल परीक्षण सहित अग्निकुल कस्मस भारतर द्वितीय प्राइवेट यूनिट्रे परिणत होइछि। 4 थरर असफल प्रयास पर गुरुवार परीक्षण बिना कौनसी लाइव स्ट्रीमिंग रे भारतीय महाकाश गवेषणा संगठन श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धावन महाकाश केन्द्र में किसी मान्यगण्य व्यक्ति उपस्थिति रे करा जायछि। एही सफलता पई अग्निकुल कस्मस को इसरो शुभेच्छा ज्ञापन करिसेंती। एने इसरो एक्स रे एक पोस्ट करथिया बेले अग्निबाण सटेड सुन 1 मिशन रो प्रक्षेपण स्थल सफल परीक्षण लगी अग्निकुल कस्मस को शुभेच्छा और यह एक बड़ उपलब्धि बोली उल्लेख करछंती। नंबर 3 सरिला निर्वाचन प्रचार चतुर्थ पर्यायर मैदान रे 460 प्रार्थी। शेष पर्याय निर्वाचन पर प्रचार शेष होइछि। एथिसहित मतग्रहण पर प्रस्तुति चूड़ांत पर्यायर पहुंची। शेष दिन में राज्यर मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक, केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बीजेडी नेता वीके पांड्यान विभिन्न स्थान में प्रचार करछंती। राज्यर 6टी संसदीय क्षेत्र में 42टी विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन हेबो। सेहीपरि देशर सप्तम पर्यायर प्रचार शेष होइथिबा बेले 1 तारिख में 57टी संसदीय क्षेत्र में मतदान हेबो। चतुर्थ पर्यायर सबुठारु भोटर अधिक 99.61 लक्ष मतदान करेंगे। राज्यर 10,882 मतदान केन्द्र में भोटर मतदान करेंगे। 1400 बूथ महिला द्वारा परिचालित हेबो। एही पर्यायर 20% आदर्श बूथ रही। निर्वाचन कार्य में 70,000 रु अधिक पोलिंग कर्मचारी नियोजित हेबे। नंबर 4 टाइम मैगजीन रिलायंस एवं टाटार दबदबा। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन रे मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज सह साइरस पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एवं टाटा ग्रुप स्थान पाई। यही 3 कंपनी सबुठारु प्रभावशाली कंपनीर शीर्ष 100 स्टील लिस्ट रे शामिल होती। उल्लेखयोग्य जे टाइम मैगजीन 2024 दुनियार सबुठु प्रभावशाली कंपनी को लिस्ट जारी करिछि। एही सूची को 5टी कैटेगरी रे विभक्त करा जायछि। एथिरे रीडर्स, डिसर्सपोर्ट, इनोवेटर्स, टाइम्स एवं पायनियर्स शामिल अछि। प्रत्येक कैटेगरी रे 20 कंपनी को शामिल करा जायछि। मुकेश अंबानी को कंपनी रिलायंस एवं टाटा ग्रुप को टाइटन्स कैटेगरी रे स्थान मिलिछि। नंबर 5 प्रधानमंत्री को ध्यान को नहीं देश में राजनैतिक झड़। देश में चलता द्वितीय सबुठु दीर्घावधि निर्वाचन एवं चूड़ांत पर्यायर 30 मे गुरुवार देश में निर्वाचन प्रचार शेष होइछि। गणतंत्र यह महापर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 दिन धरी घोर साधना करछंती। एवं निर्वाचन प्रचार थमिबा मात्रे प्रधानमंत्री साधना रे तल्लीन हेबे। आगामी 3 दिन पर्यंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर लहड़ी रे एकांत रे रहिबे और निजको आध्यात्मिक ऊर्जा रे भरिबा पई पूरा चेष्टा करिबे। बीजेपी नेतांक अनुसार प्रधानमंत्री 30 मे अपराह्न 1 जून संध्या पर्यंत कन्याकुमारी ध्यान मंडप रे ध्यान करिबे। यह सही स्थान जेउठी आध्यात्मर प्रतीक विवेकानंद को ज्ञान प्राप्त होइतिला। एबे नरेंद्र मोदी ध्यानस्थ होइछंती। हेले प्रधानमंत्री को यह ध्यान देश में विरोधी को शांति भग्न करिछि। प्रधानमंत्री को ध्यान को नहीं राजनीतिक झड़ उठी। कांग्रेस और टीएमसी भली इंडिया मेंटर सहयोगी माने याकू विरोध करछंती। नंबर 6 VLW को सर्वनिम्न पेंशन प्रदान करने को निर्देश देले हाईकोर्ट। पंचायत संपादक ग्राम सेवक को पदोन्नति पाइथिबा आवेदनकारी को सर्वनिम्न पेंशन प्रदान करने को राज्य हाईकोर्ट निर्देश देछंती। राज्य सरकार आदेश को खारज करी विचारपति आदित्य कुमार महापात्र यह निर्देश देछंती। पेंशन पई VLAW चाकरी समय यथेष्ट हेउनथिबारु पंचायत संपादक चाकरी अवधिर समय को हिसाब को नहीं पेंशन प्रदान करा जिवो।
କୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶରେ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରାଯିବ। ଗତ ଏପ୍ରିଲ 5ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସ୍ମାରକପତ୍ରକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆବେଦନକାରୀ ପୁନର୍ବାର କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। କୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଖାରଜ କରିବା ସହ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 7 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏନ୍ଡିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲାଣି ବିଜୟର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ 2024ର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ମିଳୁଥିବା ଖବର ଅନୁସାରେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଆଲିଆନ୍ସ ବିଜୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲାଣି। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବକୁ ନେଇ କରାଯାଉଥିବା ମେଗା ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଏନ୍ଡିଏ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୁଏ ତେବେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହର ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ। ନିର୍ବାଚନର ସୂଚନା ରଖୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଜାରି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଏନ୍ଡିଏ ତୃତୀୟବାର ବିଜୟୀ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଏନ୍ଡିଏର ବିଜୟ ହୁଏ ତେବେ ଜୁନ୍ 9 ତାରିଖରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଗତ ମାସରୁ ସମ୍ଭାବିତ ସମାରୋହ ନିମନ୍ତେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଛି। ନମ୍ବର 8 ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ର ଧରାଇଦେଲା ଚୀନର ନୂଆ ଚାଲ। ସିକିମ୍ ସୀମାଠୁ ମାତ୍ର 150 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଚୀନ ତିଆରି କରୁଛି ଏୟାରବେସ୍। ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ର ଧରାଇଦେଲା ଚୀନର ନୂଆ ଚାଲ। ଭାରତ ସୀମାରେ ଚୀନ ପୁଣି ରଚୁଛି ନୂଆ ରଣନୀତି। ନିକଟରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ରରେ ଚୀନ ସିକିମ୍ ସୀମାକୁ ଲାଗି ଏହାର ଆକାଶମାର୍ଗରେ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଲ୍ ସୋର୍ସ ଆନାଲିସିସ୍ ନାମକ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଛି ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ର ଅନୁସାରେ ସିକିମ୍ ସୀମାଠୁ ମାତ୍ର 150 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଚୀନ ଏହାର ଏୟାରବେସ୍ ତିଆରି କରିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଚୀନ ଏଠାରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ବି ମୁତୟନ କରିଛି। PLA ସେନା 6ଟି ଘାତକ J-20 ଫାଇଟର ଜେଟ୍, 8ଟି J-10 ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଓ ଗୋଟିଏ KJ-500 ଏୟାରବର୍ନ ଏହି ବେସ୍ରେ ରଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଶେଷ ଖବର ସୁଦ୍ଧା ଏହି ମାନଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ। ହେଲେ ଚୀନକୁ ଚେକ୍ ଦେବାକୁ ଭାରତ ରୁଷ ନିର୍ମିତ ଘାତକ S-400 ମିସାଇଲ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ LACରେ ନିୟୋଜିତ କରିଛି। ନମ୍ବର 9 ଜାମ୍ମୁରେ ଥାନା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, 16 ଯବାନଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ। କୁପୱାଡା ଥାନାରେ ହୋଇଥିବା ହିଂସାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୋଲିସ 3 ଜଣ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣେଲଙ୍କ ସମେତ 16 ଜଣ ଯବାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ଡକାୟତି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ବୁଧବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଘଟିଛି ଏହି ଘଟଣା। ଏକ ଡ୍ରଗ୍ସ ମାମଲାରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ଜଣେ ଯବାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ସେନା ଥାନା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଟେଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ 160 ଟେରିଟୋରିଆଲ ଆର୍ମିର କିଛି ସଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ୟୁନିଫର୍ମଧାରୀ ଯବାନ ଇଣ୍ଡିଆ ଆର୍ମିର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଥାନାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଟେରିଟୋରିଆଲ ଆର୍ମି ହେଉଛି ଏକ ସାମରିକ ରିଜର୍ଭ ଫୋର୍ସ ଯିଏ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଯେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ସହାୟତା ସେବା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଉଁରୀ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା, ଆହତଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାତିରେ ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଉଁରୀ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା ଅଘଟଣ। ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପ୍ରଥମେ ଜଣକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଜଣକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏସ୍ସିବିରେ ଜଣେ ହାଇଟେକ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଣକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏବେ ବି ପ୍ରାୟ 30 ଜଣ ଆହତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଆହତଙ୍କୁ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଆହତଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହା ସହ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 ପଶ୍ଚିମରେ ନିଆଁ ବର୍ଷା, 47 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପାଲଟିଲା ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଛି। ତାପମାତ୍ରା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଆକାଶରୁ ଅଗ୍ନିବର୍ଷା ହେଉଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ତାପମାତ୍ରା ଗତକାଲି ଅପେକ୍ଷା 5.9 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ି 47 ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଛି। ଟିଟିଲାଗଡ଼, ବରଗଡ଼ ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପାରା 46.2 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଛି। ସୋନପୁର, ମାଲକାନଗିରି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ହୀରାକୁଦରେ ତାପମାତ୍ରା 45 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଜଳୁଥିବା ବେଳେ ଉପକୂଳରେ ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳି ଜନଜୀବନକୁ ଅସହ୍ୟ କରିଛି। ନମ୍ବର 12 ମାଳଦ୍ୱୀପକୁ ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, କହିଲେ ଭାରତ ସରକାର। ନିକଟରେ ମାଳଦ୍ୱୀପ ଭାରତ ବିଷୟରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ କହିଥିଲା ଯେ ଭାରତ ଆମ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଚାର କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। ଗୁରୁବାର ଏହା ଉପରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାଳଦ୍ୱୀପକୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାରତ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପ୍ରବକ୍ତା ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ମାଳଦ୍ୱୀପ ଭାରତ ସହ ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବୁ ବୋଲି ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ ଏକାଧିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ମାଳଦ୍ୱୀପ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ।
नंबर 13 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच उपरे आतंकी आक्रमण विश्वकप पूर्व धमक देला ISIS। जून 1 तारिख में आरंभ होगा जाऊँगी T20 विश्वकप 2024। तेज विश्वकप भारत पाकिस्तान मैच को नहीं अपेक्षा कर रही क्रिकेट फैंस, किंतु विश्वकप आरंभ होगा पूर्व यह मैच को नहीं आसी बड़ खबर। भारत पाकिस्तान मैच उपर आतंकी आक्रमण होबार आशंका देखा न्यूयॉर्कर लंग आइलैंड रे नाउसू काउंटी क्रिकेट स्टेडियम रे यह मैच खेल जावा बेले यह पूर्व ISIS तरफ मिली धमक, तेणु मैच में सुरक्षा अलर्ट जारी कर यह वीडियो जरिया इस्लामिक टेस्ट पूर्व धमक देछि आतंकवाद संगठन। भारत पाकिस्तान मैच उपर ड्रोन अटैक होगा नहीं यह वीडियो रे धमक दि जापर सुरक्षा व्यवस्था वृद्धि करने निष्पत्ति नि। नंबर 14 दिल्ली रे पुणी लागिला भयंकर निआं, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर रे जलीगला अनेक गाड़ी। दिल्ली रे पुणी थरे भीषण अग्निकांड घटी। गुरुवार दिल्ली रे वज्राबाद स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर रे निआं लगी जाइछि। निआं ट्रेनिंग सेंटर मालखाना रे लागिछि। अनेक गाड़ी जली पाउंस हो जाइछि। यह पूर्व चलित वर्ष जनवरी शेष मध्य एठारे एमिति घटना होइतिला। सेतेबेले पाखापाखि 450 गाड़ी निआं रे जली जाइतिला। वर्तमान सुधा उक्त अग्निकांड रे कहार हाथ थिबार सूचना आसी नाही। प्राथमिक आकलन मुताबिक अनेक गाड़ी निआं प्रभाव रे रहिछि। यह पूर्व जनवरी रे जेबे एठारे निआं लागिथिला सेतेबेले शह शह 2 चकिया गाड़ी और 4 चकिया गाड़ी जली जाइतिला। निआं एमिति लागिले एहाकु नै एबे कोनोसी प्रमुख कारण सामना को आसिनी। नंबर 15 ओडिशा रे 21 रु 21 लोकसभा आसन जितिबा नै पुणी दंभ देखाइले केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान। स्वतंत्र साक्षात्कार दे विभिन्न प्रसंग में उत्तर रखिले केंद्रमंत्री तथा संबलपुर बीजेपी लोकसभा प्रार्थी धर्मेंद्र प्रधान। आपण बीजेपी मुख्यमंत्री चेहरा कि प्रश्न रे उत्तर रखिले धर्मेंद्र कहले मु लोकसभा निर्वाचन लड़िछि, किंतु मु निश्चित जे स्पष्ट बहुमत सह एथर ओडिशा रे भारतीय जनता पार्टी सरकार हेबाकु जाउछि। जणे ओडिया व्यक्ति ही मुख्यमंत्री हेबे, किंतु दल निष्पत्ति नेब कौन हेब। मु दलर जड़े साधारण कर्मकर्ता, दल में अनेक योग्य व्यक्ति अच्छा किए भी हो पार मुख्यमंत्री। बास आज ये रखुच्छी, पुणी नहीं आसबि लाटेस्ट अपडेट। से पर्यंत विदाय नौछि।